proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Children's program. Kaya daytoy katanya napaulo ti tema na kat something better. So welcome daytoy nga programa tayo kat pa-check nga daytoy nga programa kat mangtadman ti adu nga adal adu manan nga information tayo tanang gasta kat agbalin tayo nga pinpintas ken agbalin tayo nga nasaya at being. Okay? Kaya daytoy kat something better kat may papan iti salunat. Okay, sino kada kayo na kayo iti salunat? Or nagbalik na salunat? Kat no kayo nagbalik na salunat, kat agdingeg kayo, iti daytoy nga new series tayo, Something Better. Sa prayan ron, kat madantay pa iti agkararag tayo. Amami ada sa dalangit, agyaman kami una, iti daytoy nga ito nga aldaw, nga ito mo kada kami, kat agyaman kami, iti adu nga ayat ken bendisyon nga intend mo kada kami itikam kinangyogi daytoy nga balbalo nga series kay papalit sa lunat sa panagkumaako nga naanos kami ang dungay ken padan kami ti adu kay information at ikas na balin kami nga nasa lunat ginagdawan daw dawat mi tinapateg ang hanggang ni Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Better. Of course, kailangan tayo nga sa loob na itata nga madama iti pandemic, iti isang lubungan, kat iti maysa nga aramidan tayo nga kat agbalin tayo nga nasa lunat. Okay? Ket kunaran toy kasagiti nakita yung iti pictures, nasa lunat na kinagitoy, nasa lunat na ubing. Ket because, nya apa nga nasa lunat na kiting ubing, because they say, no to bad, but yes for something better. So, do you want to have something better? Okay, so let's start. Okay, iti muna nga ron, ket ubing, get air. Sino kada kayo iti ada iti presko nga angin. Ken anya nga tayo iti benepisyo dayto nga angin kada tayo. Sino kada kayo iti mabiyag pa yan o sino kada kayo iti nakaranas iti manungal daw nga hangan nangangat but still nabiyag da. Okay? No, awan iti makan tayo, mabiyag tayo siguro after 1 week or 3 to 1 week, mabalin pa. Kaya no, awan mo iti dano, mabalin siguro kat 1 day, 2 days kat makasurvive tayo. Nga mamoyo bing, nga no iti awan iti angin, o iti makukuna nga air, kat niya, siguro, meron lang nga minuto, kata niya, manulang ang minuto kat matay tayo. So, kasi ka-importante iti air. And God is so good. Apay? Tani ako, Diyos create na iti angin para kalagiti an animal, nagiti mulmula, ken tangro na anak kada tayo nga ubing. Okay? Ken dayto nga oxygen kat he made it exactly right. Okay? Amoy kada iti formula iti daytoy nga angin or ti air nga malanglanghap tayo. Aday eksakto nga minugkurang iti computation na haang nga nasa lunat kada tayo. Okay? Amoy
28.084% nga nitrogen. Wow. Adaman iti 20%, 947% oxygen. Kaya nadaman iti 0.934% argon. Okay, dito ka dapat exact. Kasi once nga eksakto, kaya hanto nga napintas iti dito nga angin. Kaya aduma-duma pa nga elemento nga eksakto laang iti panaka-urnos na. Okay? That's God. That's how God is. God of order and God of exact. Okay? Kaya kung natoy nga anya ba iti benefits iti angin iti bagi tayo takunana iti bagi tayo kanu ket adda iti 100 trillion cells. Okay? 100 trillion cells ket dagitoy ket dapat masuplayan iti angin, iti oxygen. Kasi naawat ti oxygen na dagitoy may sala nga cell mabalintay nga sakit or siguro na adu nga cells nga awat ti oxygen na ket mabalin nga matay. So importante na unay gayam iti fresh air or ti angin. Kaya once nga nagangos tayo, pag kapanan na, apan din lungs. So, apan din lungs tayo, kaya daytoy nga lungs or daytoy bara tayo, iso ita niya, pagwaran or paggunugan iti oxygen, iti bagay tayo. Nga isunto ita niya, once nga nag-inhale tayo, adati oxygen di lungs tayo, agad tumat iti basit nga vessels tayo nga tinagan na capillaries. Kaya iti nga capillaries ag-exchange to iti carbon dioxide and oxygen. Kaya once nga nag-transfer to, kung tumatan iti pagdala ng tumatan iti bagi tayo. Okay? Or iti entero nga bagi tayo di dara. Di dara to circulate iti bagi tayo. So, kailangan talaga ti oxygen iti bagi tayo. Importante la unay. Kaya isungarod nga dapat kanya presko iti kabkabil tayo iti bagi tayo fresh air nga makon ko na. Kasi kas tagat agbalin tayo nga nasa lunat, agbalin tayo nga na active iti inaldaw ang panagbiyak tayo. Tangamin, again, awan iti oxygen ti bagi tayo, it can cause disease at bali nga sakit or it can cause death. Kaya ang moyobing daytoy air tayo katang at hanga presko, especially dagijay agsigsigarilyo. Sino nga nagsigsigarilyo? Nadaman sa pamilya tayo or kaibigan tayo nagsigsigarilyo, dito sa girilyo kat may isa nga dangerous iti bagi tayo, especially iti lungs tayo. So say no to cigarette, say no to smoking. Okay? Kaya kami kastagat madan tayo iti nagpintas kaya nasa lunat nga panagbagay. Kaya amoy ubing nga ada iti nagdumaan. Sino tayo iti ubing na jibalayda? Amoy ubing ka David ubing ka no, amuda iti pudpudno nga or hususto nga panagangos. Okay? Deep breathing. Okay? Tadagi jay ubing no kitaan tayo no agangos da o sarong da jikwa. Ag-move dagi jay tamida ito chanda ag-move. Kasi ganit panag-breathe iti air dapat hanga di shoulder tag-move. Di ba kung nanda inhale dagi shoulder pa tag-move. Dapat nag-inhale ka, ti ag-move kat jay tummy. Kano bumakat, kano makay sa balit ti deep breathing dan. Okay? Diyan to sa rin ti shoulders na. Dapat isurun tayo jay tummy tayo or abdomen tayo or stomach tayo. So, anya ba? Kasano ba ti deep breathing? Okay? Ngayon nabuhin no, deep breathing tayo, dahil maalat tayo permi or maalat tayo dahil jay oxygen nga kailangan iti bagi tayo, especially iti brain tayo. Okay? So, kasano? Ti deep breathing. Okay? Suro kayo ubing. Kasano tayo deep breathing. So, tumakder kayo or tugaw kayo, tinasayaat, kinigaman nyo dito tummy tayo or abdomen tayo or chan tayo. Kaya once nga unang nga inhale,
usarin nyo din yung nose nyo, inhale, and then hold at least 6 or 7 seconds, and then exhale through your mouth. Okay, panasan tayo man? Okay, panas tayo. So, kung na to, talong tigas na kat, mamoto deep breathing na, and 3 steps. Kung na to, so take 3 short breath through your nose. Okay, so ang inhale ka through your nose, and then hold in a few seconds, and then iwarmuntumutla ang ijay mouth mo. Okay, try tayo. Okay, 1, 2, 3, inhale, and then hold, and then exhale. Inhale, and then hold, and then exhale. So, kasi lang, nakikasurutan nyo? So, di ka deep breathing. Dapat deep breathing tayo talagang ma-expand. Di lungs tayo, kaya adu nga oxygen di sumruk, iti bagi tayo. Kung nanadjay nga, no adu iti fresh air, may mayat iti circulation di dara tayo, may mayat iti concentration tayo. Okay? No, kanya pa, aside from deep breathing, dapat di posture tayo. Okay? No, kasano tayo nga, agtugaw, agdakder, dapat ka right posture. Okay? Pagtigas na ka di angin, nasumuro ka may mayat matlaan. Yan. Tamoyo, once nga, alati good posture tayo, alati fresh air tayo, alati good circulation, iti dara tayo, kat nga, amin rin, sino ti marigalan ti mathematics. Amoy ka di nga, according to the studies, kat nga, nalaklaka ka no, nga makapag-solve iti problem, no, alati fresh air, can, yan, fresh air tayo, okay? Kaya nagiging, sino ti nalay naglilipat? Maglilipat. Kung na to, kurang kayo iti oxygen jay, utak. O sino dyan aglaladot? Sino dyan aglaladot? Aglaladot awan ti energy na. Dyan may isang sinyales na awan kurang iti fresh air tayo. So, again, maglaladot kayo na kayo makafocus na ganyan assignments or na ganyan modules yun. Tumakder kayo, agtugaw kayo, or agtugaw, kaya ag-deep breathing. Okay? Kaya kalpasan na about kalpasan deep breathing, mayat man nga i-practice nga dapat open air. So, mayat na dito probinsya niya. Or, kay kayo na, ilukat mo na ginitatawa mo sir-sara. Or, dagay na lang, aircon. O, matitihan, o na saya, aircon. May mayat no, open air. Okay? Ang tigas tagat madaan, itinapinpintas mo't lang ang angin. Kasi tamat iti angin, yung fresh air, katawa iti fresh air na no, adda tayo iti syudad. Okay? So, digay yung city, kuman nagato nga pollution, nagato nga cars, nagato nga usok, nagitoy kat mangkos iti air tayo nga hanga, fresh. Iso nga, may matlaan, no? Adi tayo matlang, probinsya, o nagigyaw away, nagigyaw bundok, the best is waterfalls, yay, bye-bye, nagigyaw adu nga fresh air. Okay? So, dito iti benefits nga maara tayo iti fresh air. Kung nanagdoy, at least, nga 12 to 20 times per minute iti pinag-deep breathing tayo. So, siguro, umunang aragin tayo, o siguro after nga, nung nakaraing tayo, or tibig-bigat pa lang, mabanting ang deep breathing. At least 12 to 20 times per minute. Kaya, naramitan tayo dito pa-check ang balintay nga nasa lunat nubing, kaya ang balintay nga na wise, kaya active, kaya iti-aldaw nga pinag-ayam tayo, pinag-module tayo, or nyaman nga aramidan tayo. Kaya amuyabing, iti fresh air, kaslagayang prayer. Kaya ito ko na to, prayer is the breath of the soul. Kaya no, iti angin kailangan tayo every minute, every seconds, kasta maggaya iti panag. So kung natin Biblia, pray without ceasing. Once you stop praying, we will also die spiritually. Iso nga, iti daytoy nga aldaw, kat ada iti reminder. Once, while we are breathing, mag-angs tayo iti daytoy fresh air, we need also to pray to God and thank God for all the blessings and
and thank God for the life na intud na kara tayo itinaldaw-aldaw. So again, get air and get fresh and be healthy tinaldaw-aldaw. Katagkaran natin nga tubing. Agyaman kami apo iti daytoy na pintas nga adal iti salon at nga kanayon kami kumaapo nga madaan iti fresh air tanti kasta iti bagimi ket madaan iti good circulation ken agbaling nga nasalon at iti daytoy nga bagbagimi. Bendisyon ti amin nga dundungan karon na ti ubing ken iti daw mi tinapatay ganang mo Jesus. Amen. So, agyaman kami, iti pinagdangan nyo, dito yung barbaro nga programa tayo, nga something better. So, I hope that iyawas na dagiti adagayon tayo, iyawas na dagiti pamilya tayo, because nagat surutan da or isuportahan da dito yung series tayo nga something better. Dating araw din Sister Maya Ramos, ang papakada, and God bless you all. This is your Adventist World Radio